वीडियो में जिनका भी फास्ट कमेंट आएगा उनका कमेंट किया जाएगा पिन, इसलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए हमारे चैनल के साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड। अक्सर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसलिए मैंने इस बार म्यूजिक के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आज की वीडियो। इसे एडिट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा है, इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को पूरा देख के थोड़ा सा हेल्प कीजिए। 10 मिनट का ही बात है। सो अगर आप पूरा नहीं देखते तो मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ने वाला। सो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिए और आई होप कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए मैं इतना मेहनत किया हूँ इस वीडियो में। और वैसे भी मेरा भूखाड़ हो गया है, इसलिए बात करने में इस तरह का लग रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 again.
सबसे बढ़िया ऐप आ चुका है जो कि डाउटनॉट ऐप का नेम है। उस ऐप को ओपन करने के बाद आपको जस्ट आपका मैथ्स का इस तरह का फोटोग्राफ क्लिक करना है और अच्छी तरीके से क्रॉप करने के बाद उसे सेंड कीजिए और कुछ ही सेकंड के अंदर आपके वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपर्ट का समझाया हुआ रहेगा। और उस ऐप का डाउनलोड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जल्दी से डाउनलोड कीजिए। उससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया ऐप है, इसका फायदा उठाइए, मार्क्स ले आइए भर भर के। और इसके अलावा भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको व्हाट्सएप का फीचर्स भी मिल जाएगा। 8400 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी फोटोग्राफ सेंड कीजिए, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। बने रहिए इस वीडियो में। Choices you made, did you make them again? All the choices you made, would you make them again? Did you make them again? All the choices you made, did you make